जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो आज क्लास रे आम रोची ओडिशार प्रसिद्ध स्थान जोटा कि आमर एमसीक्यू फॉर्मेट रे फ्रेंड्स आम रही है। तो देखंतु आज प्रथम क्वेश्चन रही नंदनकानन प्राणी उद्यान क्यों जिले में अवस्थित। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हो गला कौन ना आमर ऑप्शन बी हो ना आमर खोर्धारे रही कौन ना आमर नंदनकानन प्राणी उद्यान रही। परवर्ती प्रश्न चंद्रभागा बेलाभूमि क्यों स्थान निकटरे अवस्थित। यार सठिक उत्तरटी हो गला आमर कोणार्क रे जीवो। जदि आपनकु जिला पचारिबो ना को जिल्ला रे अछि ताहले हे जीवो को जिला ना आपनकर पुरी जिल्ला रे रहिछि। सो परवर्ती प्रश्न गोपालपुर समुद्र बेलाभूमि क्यों जिल्ला रे अछि। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हो गला आमर गंजाम जिल्ला रे रहिछि गोपालपुर हला। परवर्ती प्रश्न भितरकनिका जातीय उद्यान क्यों जिले में अवस्थित। तो देखंतु आम जो भितरकनिका जातीय उद्यान रही यहाँ आपणकर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे फ्रेंड्स आमर बिलंग करुछि। फ्रेंड्स आउ गोटे आपण माने एठी दीटा पॉइंट मने रखिबे आमर जो ओडिशा रे आमर जो जातीय उद्यान रही फ्रेंड्स आमर केतोटी जातीय उद्यान रही ना आमर दुईटी जातीय उद्यान रही। तो गोटे तो आपण माने जानिले आपणकर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट आ आपणकर सेकेंड रे आसिला कोउटा ना आपणकर शिमलीपाल जातीय उद्यान जोटा कि आपणकर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रु बिलंग करुछि। परवर्ती प्रश्न दारिंगबाड़ी क्यों जिले में अवस्थित। तो यार सठिक उत्तरटी हो गला आपणकर ऑप्शन ए हो ना आपणकर कोउठी ना आपणकर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे रही आपणकर दारिंगबाड़ी। ये जो दारिंगबाड़ी फ्रेंड्स आपणकर रहिला यहाँ को हमर ओडिशार कोन कुहा जाय ना ओडिशार यहाँ को हमर काश्मीर बोली फ्रेंड्स हमर कुहा जाय मने रखिबे ओडिशार काश्मीर बोली हमर कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न देवमाड़ी पर्वत क्यों जिले में अछि। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हो गला आपणकर ऑप्शन ए हो ना कोउठी ना आपणकर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे हमर देवमाड़ी पर्वत रही। तो ये जो देवमाड़ी पर्वत रहिला ये फ्रेंड्स हमर ओडिशार सबुठारु हमर उच्चतम हमर गिरिशृंग बा आपण माने पर्वत कहि परिबे। परवर्ती प्रश्न सातकोशिया गंड क्यों नदी उपरे अवस्थित। ये जो सातकोशिया गंड रहिला ये आपणकर महानदी उपरे रही मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न एटा आपणकर अंशुपा हेबो टाइपिंग मिस्टेक अंशुपा ह्रद क्यों जिले में अवस्थित। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हो गला आपणकर ऑप्शन ए ना आमर कटक डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर रही मने रखिबे कटक डिस्ट्रिक्ट। ये जो आपणकर अंशुपा जो ह्रद रहिला ये गोटे आपणकर मधुर जल ह्रद मने रखिबे। जदि आपणकर लुणी ह्रद कथा पचारिबो हेले आपणकर को ह्रद हो ना आपणकर चिलिका ह्रद हो जोटा कि आमर पुरी खोर्धा आ गंजाम तीनोटी डिस्ट्रिक्ट को तार बाउंड्री शेयर करुछि। परवर्ती प्रश्न धवलेश्वर मंदिर क्यों जिले में अछि। यार सठिक उत्तरटी हो गला आपणकर ऑप्शन ए हो ना आपणकर कटक रे रही आपणकर धवलेश्वर मंदिर। ये जो धवलेश्वर मंदिर फ्रेंड्स एटा आमर शिवंक मंदिर एठी महादेव शिव आमर पूजा पाउछंती। परवर्ती प्रश्न पंचलिंगेश्वर पर्यटन स्थल क्यों जिले में अवस्थित। यार सठिक उत्तरटी हो गला आपणकर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे आमर पंचलिंगेश्वर आमर पर्यटन स्थल रही एठी मध्य आमर भगवान शिव पूजा पाउछंती। परवर्ती प्रश्न तारातारिणी मंदिर क्यों जिले में अवस्थित। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हो गला आपणकर ऑप्शन ए हो ना आपणकर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आमर रही कौन ना आपणकर तारातारिणी मंदिर रही। फ्रेंड्स एठी आउ गोटे पॉइंट आपण माने मने रखिबे आमर जो तारातारिणी मंदिर रो आमर पाखरे गोटे आमर नदी प्रवाहित होउची से नदीर ना हैला फ्रेंड्स आपण माने मने रखिबे ऋषिकुल्या। परवर्ती प्रश्न हीराकुद बंध क्यों नदी उपरे निर्मित। तो यार सठिक उत्तरटी हो गला आमे जानिछु आमर महानदी आउ ए जो महानदी रहिला फ्रेंड्स ये आमर ओडिशार सबुठारु बड़ नदी कहि परिबा बा आमे कहि परिबा आमर दीर्घतम नदी। परवर्ती प्रश्न शिमलीपाल जातीय उद्यान क्यों जिले में अवस्थित। तो देखंतु
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନା କୋଉ ଅନୁସାରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ନା କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ହରିଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବିଟା ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଆମର ଉଭୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯଦି ସିଟି କହିବା ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସିଟିରେ ରହିଛି, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କଣ ନା ଆମର ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ର ମିନ୍ସ ଏଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାଟି ତଳୁ ଆମର ଗରମ ପାଣି ବାହାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଗରମ ପାଣି ବାହାରେ। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଟ୍ରି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଟାଇମ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, এই ଯୋଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ନା କୋଉ ଅନୁସାରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆମର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କହିବା ଆମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଲିଟରେସି ରେଟଟା ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବିରଜା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ନା ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯାଜପୁରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ମୋର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗୁଥାଏ ବା ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଏହି ଟାଇପର ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।